तेणुक मोर समर्थन बा मोर व्यक्तिगत मत जे डीजे को आमर पूजा कमिटी शांति कमिटी प्रशासन जो बंद करने चाहते संपूर्ण मात्रा बंद कले मुझे बहुत खुशी हेबी। नमस्कार, मु 25 दिग भाग कटक सहर सर्वमहंत रवींद्र कुमार बस्तिया। डीजे उपरे कुप्रभाव बहुत संभावना अच्छी कुप्रभाव पड़ुछि। एबे रिसेंटली गत वर्ष मोर पुतुरा जड़े निज अति पुतुरा हम से हरिबोली आम झांझीमहल बालीसाई तार से गणेश मूर्ति नहीं गला भसाणी बसैला एवं डीजे साउंड रे तार मृत्यु भी हो गला। एवं ताकरी पड़िशार जड़े भाई मोर अति क्लोज सांग बिजुनी बोली तार भी देहांत होगा, तार हार्ट से नाचिक आसला जिते डीजे साउंड बाजुची ये जो पिला मैंने नाचुंट कार कौन भल मंद अच्छी से जापना तेज नाच हिसाब से दम फाटी जाऊँगी दम जो रहूना निशा सत हो नाचुंट से जापार शरीर अवस्था कौन तार भी एमती दशहरा से जाइला आसिक तार भी सेमती देहांत होगला। रिसेंटली मोर यही 2 वर्षक भितर 2 जन मृत्यु भी हो जाए जहाँ बहुत दुखर कथा। यही 2 दिन है वार्षिक कार्यक्रम जा हरिबोली पिलाटी बहुत भल पिलाटी तार भी देहांत होगला। आम सहर में समस्त मनटा बहुत दुख एवं जिते डीजे बाजिकी जाऊँगी तार साउंड द्वारा कहार हार्ट भल मंद कि जना पड़ूना जिते पिला नाचुंट एत संख्यार नाचुंट तादेहरे अश्लील गीत गुड़ा जो बाजुची ता द्वारा आमर जो मेढ़ जाऊँगी आम हाथे आगू आम सक्षम रहूना जे आम घुषिया कारण आम जो साउंड कहे पिले आगू जाओ आगू चल आगू चल से साउंड आम साउंड डीजे साउंड किसी मात्रा नहीं। डीजे जिते बड़े जीव आम मेढ़ से जीव डीजे द्वारा आमर प्रशासन बहुत क्षति होगी। कटक सहर जो मान्यता थिला बा आमर मुरई मान जो मान्यता थिला आम सका नहीं राति पहुँचे देवु मेढ़ को ता आमर अख्तियार बाहर हो जाऊँगी। डीजेर अख्तियार आम समस्त मूर्ति गुड़ाक रही जाऊँगी। जिते बड़े डीजे पंचायत आगू जीव से जीव जिते डीजे बाजुची जो मेढ़ आमर प्रशासन को बाहरी जाऊँगी से कौ पिला कौ साई पिला क्या बेड़े कौ गाँ पिला कौ पिला आसिकी निशासक्त पिला माने जदि निशा न खाऊँ डीजे नाची पारु ना आपण क्या सांगे कथबार्ता करवा तो असंभव एवं कौ पिला आसी नाचे अक्षर ना मेढ़ ये रो गीत बजीगला आमर मेढ़ ये रहीगला। जो सरकार प्रशासन चाहूँगी जे राति 12टा सुधा आम मेढ़ पहुँचब आम अख्तियार बाहर हो जाऊँगी। डीजे द्वारा आमर जो आमर कटक सहर गली कंदी जाऊँगी से गली कंदी घर पाख प्रदूषण एत मात्रा शब्द प्रदूषण होउची घरे रहिबा किंबा कबाट मध्य देकी रहिबा बहुत असंभव होउची। तेणु शब्द प्रदूषण प्रथम आम कटक सहर बड़ कारण विषय जो डीजे आ संस्कृत नष्ट हो जाऊँगी कौन आमर जो आम पारंपरिक वाद्य थिला डीजे बाजा द्वारा शब्द पारंपरिक वाद्यर किसी मान्यता आउ रहू नाही। आमे शंख वाद्य कर नहीं जीवु कि घंट नहीं जीवु किंबा आम पारंपरिक तेनिकी बाजा हो आम जो बाजा सब जीवु से डीजे बाजा द्वारा तार कौन सी मान्यता आउ रहू नाही किंबा आमे जड़े कहार सागर कौन गोटा मेडिकल कार्यक्रम है आम घर मोबाइल अच्छी जदि आम घरे कार गोटे देह खराब है किंबा साई पड़े कार देह खराब है आम जदि से मोबाइलटा साउंड देचु भी आम जापारूना जे आम घर पाख पड़े कौन गोटा खराब भल मंद है आम आसी किसी गोटा साहाय्य करने से मेढ़ दिन आम मोबाइल फोन काम भी दौना। तृतीयत आमर पाखे अच्छी आम जो पचर अच्छु आम 4टा बाजा जाऊँ कि 5टा बाजा जाऊँ आगे कौन है कि पचर कौन है डीजे द्वारा आम कौन सी कार्यक्रम को आम आग को नहीं पारू ना कि तेणुक आमर ये डीजे कार्यक्रमटा को सरकार प्रशासन जो रखी जे डीजे बंद हम
ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏବେ ସାଲେପୁରରେ ଜଣେ ନିଜେ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଗଲା, ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇ ଫିତାଟି କାଟିଲେ ସେ ନିଜର ତାର ଓପନିଂ କରିବ। ମୋର ନିଜର ଟିକେ ଦେହଟି ବି ଅସୁସ୍ଥ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ତାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଉଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଅକଳନୀୟ ବାହାରେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଜି ଆମର ଯେ କଟକ ସହର କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଆଗେ ମଦ ଖାଇକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଡିଜେରେ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଖି ଝଲକ ହେଇଗଲା ପରେ ଡ୍ରାଇଭରର ତାର ଚାଳନା କରିବା ଶକ୍ତି ସିଏ ହରଉଛି ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଏଇ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଜେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ସେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାର ସଂଖ୍ୟା କହିହେବନି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଦୀପ ବୁଲେଇ ସାରିଲି, ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲା, ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଯଦି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୋତେ ସେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ପବନରେ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ ବି ତାର ଯେଉଁ ଫୋର୍ସରେ ମୁଁ ଉଡ଼ିକି ଗଲା ଭଳିଆ ବି ମୋତେ ମାନେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯାଉ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସାଇଡ଼ ହେଇକି ପଳେଇଲି। ପଳେଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲି। ତେଣୁ ଡିଜେଟା ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଡିଜେ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠିବ, ଡିଜେ ବାଜିଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରସେସନ ଯିବ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଡିଜେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଡିଜେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଯେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ମଦ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବ, ପ୍ରସେସନ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି, ସେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି ବା ଆମର ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି, ଡିଜେ ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆଜି ନଚଉଛନ୍ତି ଡିଜେରେ, ସେଟା ଅତି ଅଶୋଭନୀୟ କଥା। ତେଣୁକରି ମୋର ସମର୍ଥନ ବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଡିଜେକୁ ଆମର ପୂଜା କମିଟି, ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କଲେ ଭଲ ହେବ। କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଡିଜେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 5,000 ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଚଳିବେ ତାର ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଦ୍ୟରେ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ମାନେ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଚଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡିଜେରେ ଗୋଟାଏ ମାଲିକ ଚଳିବ, ଜଣେ ତାର ଯିଏ ଚଲାଉଛି ସେ ଚଳିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ କି ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବେଳେ ସଂସାର ବଞ୍ଚିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନିଶାଶକ୍ତ ହେଇକି ଯିବେ ଡିଜେରେ ନାଚିବା, ହୁଏତ ନିଶାଶକ୍ତଟା କମିଯିବ। ତେଣୁକରି ଡିଜେଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ହେବି, ଆମ କଟକ ସହର ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ।